Sam, kapag natugi mong tita mo na wala sa lahi. This is we're going to Heartland. Heartland is Cabrinos, Tagunod. Dili mang disturb. Kabada. Dili siya disturb. Look, just look ato around. nagawas ng open o taga ka litso na kay water lab. Hindi taga. Gamay ako. What's your food for lunch, Bugoy? Kunin mo ka na itong baka gabang palit na mo? Oo. Urot na. Wala lagi o wala na kaya na malit oy. Pag ato na mo gapon, murag way galinya. Yan, pag human ni Shirley na siya, hindi na pa sa una. Nabaguan ang mga tao ato. Katong ka, buhay nga, ipalit ni bro nga, tunod. This is we're going to Heartland. Heartland. Your Google? Did you check? You see Heartland, you not go back to Miso anymore because Heartland is nicer than Miso. The elevator very nice. No gansang. Tumugan siya ngay. O yung ba'y papaputo ha? Balti ko puto ni Ate Amor ha? Ingo na papaputo ni Ate Amor. Manang Amor. Yuso kailan makanima ng Amor, di ba? Kamu pinagkita. Paspay tag photo Jaya ha. Ganahan ka na. Kaya na ay ipaprint si mama ka sticker. Pero ato pumatag Heartland. No ato Puto Jaya. Ay, coming back naman doon. Kaya pwede naman itang liko po balik. Gusto natin siya. Piyong-piyong sa lap. Heartland si Bugoy. Finally, makasunod yung Heartland niya. Daytime at loudly. Ito, dili magsiplay ha. Kaya ito sa for voice ha. Oh, gamay lang. Whisper. Himong voice dito kay uli dayon ha. Yes. Uy, Liloan. Liloan. Ang Heartland for daytime. Okay. Ang Heartland. Heartland daytime. Liloan, nothing to see, but night time lang. Makatina na tarong lab. oh. So mama. Sir Axel. Gansang Mambaling. Portrait. Liloan? Right time. But Heartland for daytime. I-upload na. This is Gansang Mambaling. Yeah, I gotcha. This is good. Dimi imong to, dili ka higda ko ron higda ta grupan ang bubos. Oh, near na ta. So we pass by there, that's the other side. Go. Joshua. Di ka Anso. We're here in Mambaling. This is one na lang. Sa man Di ba tabada ni? Di Only, kapiro sino? Tabada ni. si
si Tita Vicky o si Juby. Tita Jovi ha. Joshua. Kaya kung nga sila lapasok pa. Hey, bless ka ha. Okay. I-check lang nato na ba sila sa office nila. Kung wala, then across Rose Pharmacy. Here man ta sa una, di ba? The night time man to. That's why we cannot angry. Nangihigas sila kung We're here in Boy lang ha. We're here. red carpet. Oh. very nice lang chapel, oh. Tipid gawas. Day Atras sa mga. Kasi may mo parking din eh. Sila pa. Guwapo rin.